દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જામખંભાળિયામાં યુરિયા ખાતરની ગંભીર અછત જોવા મળી રહી છે। વિતરણ માટે ખાતરનો પૂરતો જથ્થો ન આવતા ખેડૂતોની હાલત દયનીય બની। સરકારી મંડળીઓ ખાતે ખાતર લેવા માટે વહેલી સવારથી ખેડૂતોએ લાંબી લાઈનો લગાવી દીધી હતી, તેમ છતાં તેમને ખાતર મળ્યું નહોતું। હાલમાં શિયાળુ પાકને પોષણની જરૂર છે, તેવા સમયે ખાતરની અછત સર્જાતા ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી છે। तो दर अठवाडिये अंदर मैं 5% खंभाड़िया खाधा है। मारे खंभाड़िया मोण 30 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर आवक जावक में रस्तो थाय। रिक्शा में बेहीने आवुं, रिक्शा में बेहीने जाऊँ, खावा पीवानुं कंई मळे नहीं। अने अमे आ सरकार छे, सरकारने खबर छे के नथी के खेडूतने खातर जोईए के नथी जोतुं? तो सरकार शुं करवा मांगे छे? मंडळीमां सवाરના 8 वाग्याना लाइनमां ऊभा था, न्या खातर ना मळ्युं। हवे आव्या यादे, तो यादे खातर मळीए के नहीं मळे? आ लाइन में ज उभवानुं। अहींया माणस बधा ओछामां ओछा 50-60 माणस लाइन में ऊभुं है। हवे आ मळीए के नहीं मळे ए भरवा नथी। अने अमारे खेती करवी के પછી लाइन में ज उभवानुं। अमारी मांग एक ज छे के अमारे लाइन में ना उभवुं, खातर टाइमसर मळवुं जोईए।